идома. мегӯянд дар як шабонарӯз 6200 андешаи мухталиф аз зеҳни одам мегузарад ва мағзи инсон монанди бастабанди фурӯшгоҳ онҳоро ба мавзӯъҳо тақсим мекунад. аммо ин рӯз танҳо як андеша ҳазорҳо бор дар зеҳнам чарх мезаду чашмонамро пури об мекард, ки чӣ гуна Мария тавонист ба ман шак кунад. ба мане, ки 2 сол бо баҳои равони заифи худ аз модари девонаи ӯ муроқибат кардаму лаб ба шикоят накушодам. Мария зани боҳушест. медонист, ки Марта амдан ин васиятномаро тартиб дод, аммо намехост инро эътироф кунад. додош, зиндаӣ? бо он ки пучу гиҷи будам, аз шунидани садои Меҳдӣ офтобе дар қалбам рӯшан шуд. ҳеҷ гоҳ натавонистам Меҳдиро ҳатто дар ҳолате ки ҳарфи муҳиме бизанад ҷиддӣ бигирам. нарангушти дасти ростамро ба тарафи садои ӯ баланд кардам. худоро 100 маротиба шукр. эк каллаки номард, валлоҳ моро заҳракаф кардӣ. бубин ки ба диданат омада. қосим оғо, заҳрохонум, аймо, Сафия, Мария, ҳатто Эли. аз ҷой такон нахӯрдам. аз корсети даври гарданам миннатдор будам, ки маро аз дидани баъзе чеҳраҳои бароям нохушоянд наҷот медиҳад. як ҳафта дар бемористон будам. дар баданам ҷое намонд, ки ташхис нашуда бошад, то ҳуҷайраҳои мағзу асобам таҳқиқу баррасӣ шуд. табибони финландӣ ҳам мисли русҳо ба натиҷае расиданд, ки мушкили ман бештар равонӣ аст то ҷисмонӣ, яъне ҳамон ҳамалоти ваҳшату ҳарос. аймо аз сари болинам дур намешуд. борҳо ба ҷои Сафия ва Мария аз ман узр хост. гуфт ҳайф, ки онҳо маро то ҳол нашинохтанд. рӯзе ки дар ташноб аз ҳуш рафтам, Мария, аймо ва Сафия чанде дар тарабхона мунтазирам буданд. сипас дар ҷустуҷӯи ман ба дафтари корӣ рафтанд. мутмаин буданд, ки ман фирор кардам ва дар телефон бо Меҳдӣ тунд ҳарф заданд. танҳо дар беруни бино мутаваҷҷеҳ шуданд, ки амбулонс маро ба бемористон мебарад. инҳоро Меҳдӣ бароям қисса кард ва бо муҳаббате, ки ба Эли дошт, гуфт ин як сӯитафоҳуми кӯчаке буд. аз бемористон хориҷ шудаму бо паспортам ба дафтари Мария рафтам, то кореро, ки дар тарабхона оғоз карда будам, ба анҷом расонам. муншии Мария дар остонаи дар ба ман хабар дод, ки раҳбараш ҷаласаи муҳима дорад ва наметавонад аз утоқи корӣ берун шавад. аз берун ба Мария паёмак задам ва гуфтам, ки дар назди бино мунтазираш мешавам. зуд ҳозир шуд. дар фосилаи камтар аз 5 дақиқа. Мария маро мисли ҳамеша хоҳарвор ба оғӯш гирифт, аммо ман лаззатеро, ки қаблан аз оғӯши хоҳарвори ӯ мечашидам, дигар эҳсос накардам. як чизи бисёр муҳим дар равобити мо хароб шуда буд ва мо ҳарду инро дарк мекардем. вакили Мартаи худобиёмурз бори дигар васиятномаи ӯро дар ҳузури ману Мария ва нотариус қироат кард ва сабти видеоиро намоиш дод. дар он навор Марта маро меросбари тамоми амволи манқулу ғайриманқулаш эълон мекард ва мегуфт духтараш Мария аз мерос маҳрум аст. дороиҳои Марта бо шумули ҷавоҳироту ҳисобҳои бонкӣ ва корхонаи қаннодӣ миллионҳои евро ҳисоб мешуд. нотариус 2 санадро рӯи миз гузошт ва ман бидуни ошноӣ бо муҳтавои онҳо дар паҳлӯи номи Оскар Олаф имзо гузоштам. гӯё кӯҳе аз шонаҳоям поён шуд. оҳи сабук кашидаму аз ҷой бархостам. бишинед, мо ҳанӯз тамом накардем, гуфт нотариус. ӯ санадеро хонд, ки муҳтавояш афсонаро мемонд. Мария аз саҳми 50% модараш дар корхонаи қаннодӣ 20%-ашро ба ман ҳадя мекард. корхона моли Марта буд. ӯ чанд сол пеш 50% саҳмияҳояшро ҳамчун ҳадияи зодрӯз ба духтараш дод. Мария акнун бо 80% саҳмияҳо молики аслии корхонае буд, ки фоидаи ҳангуфте дошт. муборакат бошад. аз доштани шарики содиқи чун ту ифтихор мекунам. Мария аз чеҳраи ман бусид, дар ҳоле ки дарунам аз ҳайрат меларзид. зоҳирамро он қадар ором нишон додам, ки ингор ҳар рӯз аз ширкатҳои бузург саҳмия ҳадя мегирам. агар бигӯям, ки аз ин ҳадя хушҳол набудам, дурӯғ аст. дар ҳоли шок будам. боварам намешуд, ки ин афсона метавонад ҳақиқат бошад.
он шаб ки ман бо $100 хоҳарам аз хона задам берун, кӣ медонист ки Салоҳиддин маро ба қатор мешинонаду ман дар зиндони рӯз аз 7 дарвозаи ҷаҳаннам мегузарам то саранҷом ба ин ҷо мерасам. сарнавишт чизе аҷиб будааст. хаёл мекунӣ дар иттифоқи хубе ки меуфтад хушбахтии тасодуфӣ аст, аммо ин тавр нест. ҳеҷ чизе бе муқаллами наққоши азал рух намедиҳад. вагарна ман куҷову финланд куҷо? фардо ин хабарро дар ҳузури руъасои воҳидҳои тавлидотӣ эълон мекунам. аз сиҳати ман напурсид, бо он ки медонист буҳрони ҷиддиеро аз сар мегузаронам. ҳатто узрхоҳӣ ҳам накард. ҳушу ёдаш банди мероси модараш буд. шояд изтироберо ки ӯ дар ин як ҳафта дошт бадтар аз он чиз буд ки ман кашидам. тасаввур кунед, агар ин ҳама дороӣ ҳатто ними онро аз даст медод. медонам он чи ту бо мероси марта кардӣ қимати бештар дорад, аммо бовар кун, доштани саҳмияи 20% дар синни ту оғози хубе аст. шояд дар оянда бо ин сармоя ширкати худро бисозӣ. ман ҳамеша дар паҳлӯят хоҳам буд, кӯмак хоҳам кард. аз мошини Мария дар назди хонаи Қосимоғо пиёда шудам. дар бораи ҳадияи Мария чизе нагуфтам. интизор шудам ки суфраи наҳорро бардоранд. вақте аҳли хонавода баъди қурмасабзии хушмазза финҷонҳои чойро бо пораҳои қанди сафед пеш кашиданд, ҳодисаро ба онҳо нақл кардам. Қосимоғо ба фикр фурӯ рафт. гӯё намедонист чӣ бигӯяд. заҳро хонум ва марьям хонум мошаллоҳ гуфтанду ба нишонаи таҳсин сар такон доданд. танҳо меҳдӣ аз хашм мушт ба девор мезаду хоки 7 пушти Марияро мебехт. медонистам ки ту як хинги худоӣ, аммо на ба ин ҳад. миллионҳо юро. охир чаро ин ҳамаро ба Мария додӣ? худои ман, дорам девона мешавам. ҳадди аққал барои инсофи мерос бо ӯ муомила мекардӣ. ба ту чӣ писар? заҳро хонум, мебинӣ чӣ ҳаёлое аз суфраи ту баланд мешаве? гуфт Қосимоғо, ки аз рафтори Меҳдӣ хушаш наомад. чӣ тур ба ман чӣ? фарҳод додошаме. чаро бояд як зан сари додоши ман кӯлоҳ бигзоре? дар хонадони Қосимоғо ҳарфи охирро Марьям хонум мезад. кори дурусте кардӣ писар. парвардигор аҷрашро ба ту бармегардонад. бандаи мусалмон наметавонад чизеро беш аз он чӣ ки худованд бараш ато кардааст дошта бошад, гуфт Марьям хонум ва ишора кард ки дар паҳлӯяш биншинам. мориё ҳам хонуми мунсифе будааст, вагарна метавонист ҳамаро бигирад ва ба ту чизе надиҳад. эҳтиромашро ба ҷо биёр. қадимиҳо мегуфтанд ҷое намак хӯрдӣ, намакдонашро нашкан. дуруст ҳам мегуфтанд поси намак воҷиб аст писарам. агар то он замон аз Мария барои беэътимодиаш дилхӯр будам, баъди насиҳатҳои Марьям хонум нарамтар шудам. бо вуҷуди сӯитафоҳуме ки байни мо рух дод, ман зиндагиамро дар як кишвари обод ва муҳимтар аз ҳама озодиамро мадюни Мария будам. агар ӯ намебуд, кӣ медонад сарнавиштам чӣ мешуд? фардои он рӯз вақте дар долони идора ба сӯям бағал кушод, самимона ва ба монанди як додар ӯро ба оғӯш кашидам. 2 соли тамом тӯл кашид то Мария маро ба умури соҳибкорӣ ва мудирияти тиҷорат дар бозори Қанодӣ ворид кард. ҳамзамон давраи омӯзиши назди донишгоҳи олии иқтисодиро хатм кардам. сохтори кор дар корхонаи Қанодӣ бо анвои мухталифи маҳсулот дақиқу боназм буд ва ниёз ба назорати доимӣ надошт. ин буд ки Мария тадриҷан ба кори вакилияш баргашт ва бахше аз масъулиятҳояшро бар дӯши ман гузошт. ҳамон тавр ки ба Гуслава мегуфт, ман акнун дар ин корхона чашму гӯши Мария будам. хоҳаракони ман, куҷоед? аввалин хонаамро пас аз 3 соли кор дар ширкат харидам ва аз рӯи салиқаи худам оро додам. ҳама чиз доштам: мошин, хона, ҳисобҳои бонкӣ, пулу саҳом. аммо хушбахт набудам. як гӯшаи дилам ҳамеша хиҷил буд. гоҳе дар балкони барҳавои рӯ ба халиҷи Фин менишастаму орзу мекардам ки эй кош хоҳаронам бо ман буданд. бо ҳам шом мехӯрдем, қиссаҳои кӯдакиро ёд меовардем.
و سواری کشتی به سیر جهان می رفتیم. مریم خانم بار شکایت از پیری کرد و گفت وقت برای جوانها متوقف می شود. انگار در آغاز یک راه بی‌آخر قرار داری، اما در پیری روزها در فرصت یک میجه زدن می گذرند. پیر نبودم، اما سالهای عمر من نیز با شتاب می گذشتند. گویا هر صبح از تقویم دیواری نه روز بلکه سال را خط می کشیدم. اگر از من می پرسید که در طول این سالها از خواهرانم یاد می کردم، می گویم روزی نبود که با آنها فکر نکنم. من هیچگاه آنها را از یاد نبردم، اما با گذشت هر سال ترس و خجالتم از ملاقات با آنها بزرگ می شد و من برنامه بازگشت را از سال به سال دیگر می گذاشتم. درست مثل یک مرد تاجیک که 25 سال در روسیه گم و گور بود و روز یاد زن و فرزند کرد. از او پرسیدند که چرا این همه سال به نزد خانواده‌ات برنگشتی؟ گفت برگشته نشد. همه به احوالش خندیدند. من او را درک میکنم. بعضی حالتها را نمیتوان توضیح داد، حتی برای خودت. شاید این را به خاطر میگویم که وجدانم را آرام کنم، اما ذهنم میگوید که چی بهانه ساده لوحانه، دل بسوزد از چشم کور هم آب میرود. تابستان توی ایلی و مهدی برگزار شد. مهدی قدم به 25 گذاشت. ایلی از او 6 سال بزرگ بود، ولی ظاهراً همسال می نمودند. با عنوان خویش مریا موقع مهدی در شرکت یک بار بالا رفت و دستیار مدیری ارشد بخش بازرگانی شد. ایلی هم از آلمان با دیپلم جراح برگشت و اکنون هر دو برای یک خانه پر از بچه برنامه می ریختند. مریا توی خواهرزادش را در یک کشتی بزرگ برگزار کرد که سراپا گل و گلکاری بود و مهمان را دست افشان و پاکوبان از بندر هلسینکی با ساحل‌های بالتیک می برد. حتی مریم خانم هم در آن کشتی بود و گاه دست مرا نوازش می کرد و می گفت خداوند تو را از اون ور دنیا به این ور دنیا آورد تا به زندگی نوی من سامان بدهی. برای مهدی خوشحال بودم که با خانواده خوب عهد خویشی بست. خیلی راحت و آسان. روزی توی پنهانی از قاسم آقا شراب نوشید و مرا به یک گوشه کشتی برد. فرهاد داداش، میخوام ازت چیزی بپرسم، اما قول بده ناراحت نشی. قول میدهم. سالهاست تو را میشناسم، اما گاهی اوقات احساس میکنم که نه همه چی را در مورد تو میدانم. با هم 10 کلوب و کنسرت و نیم دنیا را گشتیم، اما باری ندیدم که از دختر خوشت بیاید. داداش، اگر تو از اونایی هستی که در گوش راستشان گوشواره دارند به من بگو. والله داداشمی، تو را همان گونه که هستی میپذیرم. چی داری میگی دیوانه؟ کدام گوشوار؟ همانه که بعضی مردها به گوش میآویزند. خیلی خندیدم. به مهدی گفتم برایم اطمینان خاطرش فردا در گوش چپم گوشوار میزنم. کی میداند، احتمال همه یار و آشناها، خانواده قاسم آقا، خانواده ایما و حتی مریا مرا هم جنسگرا میپندارند. حق دارند. من آخر در طول این سالها بار هم دختری را همچون دوست خود به آنها معرفی نکردم. کسی مرا با زن در خیابان ندیده است. ولی این طور نبود. چشم من هم مثل دریا به دنبال زنهای زیبا جاری می شد. درونم از شوق جوش می زد. گاهی اوقات از بوی عطر زن در خیابان به وجد می آمدم. خیالم به دنبال این نکهت هر جای مرا می برد بروم. اما با زنها آشنا می شدم و چون کار به عشق ورزی می رسید می ترسیدم و خود را عقیب می کشیدم، یا به اوج وجد می رسیدم و نیروی مردانم بلا فاصله فروکش می کرد. بعد از آن حادثه زندان که در روح و جان من اثر محو ناشدنی گذاشت، سالها باز نخوابی شیطانی دیدم و نطفه از من خارج شد. تدریجاً عقده‌ای شدم و عمدن از نزدیکی با زنها پرهیز میکردم. تا یک شب بارانی در روشنایی چراغ ماشین زنی را در خیابان دیدم که دست تکان میداد که ماشین نگه دارد. چتر نداشت و از سر تا پایش آب میریخت و پیراهن به تنش چسبیده هیکل زیبایش را برهنه نشان میداد. ساعت 1 بامداد بود. ابتدا فکر کردم
این زن از همان پروانه‌های شبگرد است که در کنار ساحل به دنبال مردهای گرفتار بخوابی یا سیاحان عشق‌ورز می‌گردد. اما متوجه شدم که در دست بارخلطه دارد. ماشین را نگاه داشتم. او سرش را از پنجره باز داخل کرد. از قطار جا ماندم. خواهش میکنم مرا به نزدیکترین مهمانخانه ببر لطفاً. تاکسی ها نمیستند. مسافری از سر تا پا را نمیخواهند. آن زن در نزد مهمانخانه هالیدی این هلسینکی نزدیک به ساحل هیتنی من پیاده شد. من 1 کیلومتر پیشتر رفتم تا از گردش نزدیکترین دوباره به مسیر خانه‌ام وارد شوم. اما در راه بازگشت باز همان زن را دیدم که زیر باران می ایستاد و از سر و تنش آب می چکید. دوباره راه را چرخ زدم و ماشین را در نزدش نگاه داشتم. هتل حجره خالی نداشته است. بشینید. بیچاره همین را می‌خواست که زود به صندلی عقب نشست. نگران نباش. من طور نشستم که آب به زمین می‌ریزد. روکش ماشین شما تر نمی‌شود. مهم نیست. نپرسید که او را به کجا میبرم. شاید به من اعتماد کرد یا شاید هر جای دیگر از زیر باران برایش بهتر بود. در طول نیم ساعت تا منزل من هر دو خاموش بودیم. از بس تمام راه در اندیشه روپوش صندلی بود و هر دم به پایین میلغزید. گرمی نفسهایش را پشت سرم احساس میکردم. با آسانسور از گاراژ به آشیانه دوم برآمدیم. میخواستم لباسهای ترش را عوض کند و دوش بگیرد. یک جفت لباس شلوار و حوله را روی میز حمام گذاشتم و گفتم که راحت باشد. من مثل اکثر مردهای مجرد بیرون از خانه غذا می‌خوردم، ولی آن شب با امید معجزه در یخچال را باز کردم که شاید چیزی خوردنی پیدا کنم. به جز یک پاره پنیر و مسکه و چند تخم مرغ چیزی دیگری نبود. ناعلاج از دکان شبانه روزی پیتزا فرمایش دادم. پیتزا در نیم ساعت رسید، ولی مهمان همانا بیرون نمی آمد. از صدای آب معلوم می شد که حالا هم زیر شرشره دوش است. نهایت صبرم سر آمد و انگشت به در زدم. همه چی خوب است؟ کمک نیاز ندارید؟ کمک در کار نیست. همین حالا بیرون می شوم. در صدای او اضطراب احساس می شد. شاید می ترسید که می خواهم با دوش بگیرم و فراتر از این او را تجاوز کنم. اگر می دانست که من از نزدیک شدم به تن اوریان یک زن مثل اجینه از بسم الله می ترسم، شاید از خنده می مرد. بالاخره صدای فین را شنیدم. مهمان مویهایش را خشک می کرد. پیتزا را دوباره گرم کردم و روی میز گذاشتم و همانطور که در مهمانی ها قبول است شراب قرمز و 2 ساغر آوردم. مهمان را تا حال تنها در روشنایی چراغ ماشین دیده بودم. در گراژ و آسانسور با نگاه نکردم تا از من برداشت غلطی نکند. او خجالتی و ناباورانه وارد تالار شد. با چشمان تنگ، گونه‌های بلند، صورت نازک و شلوار و پیراهن من شبیه زن‌های ویتنامی بود که در مزرعه‌های برنج کار می‌کنند. برای کامل شدن این تصویر تنها یک کلاه خسی نمی‌رسید. گیسوان سیاه فتیله‌اش مثل شرشره برایش خمیده بود و چهره به این هم نازکش را باریکتر می‌کرد. گفتار فنلاندیش کمی لهجه داشت. ببخشید، در خانه چیزی برای خوردن نبود. مجبور شدم پیتزا سفارش دهم. نمیدانم پیتزا را خوش دارید یا نه. آدم گرسنه به سنگ هم گاز میزند. این کی پیتزا است؟ تشکر، بسیار زحمت کشیدی. خیلی گرسنه بود. در فرصت کوتاهی که من در آشخانه به دنبال دستمال کاغذی میگشتم، او پاره بزرگی پیتزا را تمام کرد. ناگهان پاره دیگر را به بشقابش گذاشتم. به شراب دست نزد. از سحر چیزی نخورده بودم. میخواستم پرسم که نیمه شبه در آن منطقه های سیاه نشین به دنبال چی میگشت، اما نخواستم فضولی کنم. مهمان ظاهرا آدم باهوش بود و میدانست که حضور نیمه شبیش در یک خیابان خلوت توضیح میخواهد. من اهل شهر تورکو هستم. سحر زود هلسینکی آمدم و بیگاه باید به خانه برمیگشتم، اما قطاره را از دست دادم. بعد باران سر شد. اگر مرا از خیابان نمی برداشتی تا سحر زیر باران می ماندم. از ذهنم گذشت که تورکو از هلسینکی آنقدر دور نیست. اگر می خواست می توانست با اتوبوس برگردد. برای معاینه طبی آمده بودم. کارم طول کشید.
қатори ман соати 8 бегоҳ ба Турку баргашт. имрӯз эҳтимол рӯзи ман набуд, ки дар истгоҳи автобус ҳам билет наёфтам. меҳмонхона ҳам ҳуҷраи холӣ надошт. билохира ту ба заҳмат афтодӣ. ҳарду хомӯш шудем. намедонистам бо ин зан чӣ гуна рафтор кунам. меҳмон ҳар чизеро, ки ба донистанаш кунҷков будам, тавзеҳ дод. акнун навбати ман буд, ки суҳбатро идома диҳам, аммо ман аблаҳона сукут варзидам ва пораҳои филфилии дулмаиро, ки хуш надоштам, аз питсо берун мекашидам. агар меҳдӣ ҷои ман мебуд, ҳоло то шаҷараи хонаводагии ин зан мерасид ва аз 7 пушташ бохабар мешуд. барои шумо дар утоқи меҳмонҳо ҷой омода кардам. беҳуда заҳмат кашидӣ. ман метавонистам рӯи ҳамин канапа бихобам. субҳ ҳам наздик аст. билохира розӣ шуду ба ҳуҷраи хоби меҳмонҳо гузашт. акнун фаҳмидам, ки чаро дуру дароз дар душман шудааст. бечора пироҳану зершалвори ва синабандиашро мешуст. дар душ ҷое барои либосовезӣ надоштам. меҳмон пироҳани шоҳиашро, ки обаш бо ҷафидан кам намешавад, бар дари душ овезон карда буд. қатраҳои об аз зершалвор ва синабанди шаффоф ба замин мечакид. нохудогоҳ зершалвории ӯро, ки мисли париқу сабук буд, ламс кардам. майли аҷибе дар вуҷудам ҷӯш зад. онро оҳиста бӯй кардам. бӯи аҷибе дошт. бӯе, ки маро ба ваҷд меовард. ин ҳамон эҳсосе буд, ки аввалин бор дар 16-солагӣ бо хонуми рус таҷруба кардам. айни худаш буд. зершалворро дар мушт мефишурдам. ингор тасвири мармарини он зани русро медидам. мушакҳоям таранг шуданд. набзам дар ҳар гӯшаи танам дил мезад. ваҷд маро аз пӯстам берун мекард. чашмҳоям чапагардон мешуданд. ин ҳол чанд дақиқа идома кард, аммо барои ман кофӣ буд, ки то осмон баланд шавам ва дубора ба замин фуруд оям. ман дубора бо ғаризаҳои аз даст додаам ошно мешудам. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.